जय श्री जगन्नाथ भाई मैंने सर्वप्रथम गुरुदेव गणपति और जगदम्बा को प्रणाम करी आज आम राष्ट्र सेशन को आगू बढ़ेगा। राष्ट्र सेशन क्रम आज आम पढ़ा लग्नस्थ शुक्र। आमे माने ये जो सीरीज टी स्टार्ट करिचे प्रेडिक्शन रो सीरीज रे आमे माने पुरातन आचार्य मानकर मत मंतव्य को लेके आरंभ करिचे। एई जो लग्नस्थ शुक्र मु पढ़ेबी ए लग्नस्थ शुक्र जे एई भली एक्ट करिवो कोउ भली एक्ट करिवो ता पूर्वरु मु गोटे छोट टिप्पणी दे। सर्वप्रथम कथा है शुक्र महाग्रह होउछंती नैसर्गिक शुभ ग्रह। से दैत्य कैटेगोरी रे आसिले मध्य दैत्यंकर गुरु हेले मध्य तांकर सबुठ बहुत भल भल क्वालिटी अछि। सर्वप्रथमे कौन सी होउछंती ब्रह्मांकर मानस पुत्र भृगु ऋषिंकर संतान गोटे श्रेष्ठ ब्राह्मण। द्वितीय रे तांकर उपासना तांकर जो निष्ठा तांकर जो अ, समर्पण महादेव प्रति अतुलनीय। तांकर जो डेडिकेशन थिला साधना प्रति सेमिति कोनोसी ऋषि मानक भितर प्राय तो देखिया को मिले। गोटे स्टोरी मु सुनिथिली शुक्र महाराज विषय रे जे महादेव को प्रसन्न करिवा पई से गोटे 1000 वर्ष केवल धुआं रे साधना करी हेई पारंती दैत्य गुरु सी किंतु तांकर समर्पण पई महादेव तांको शुक्र ग्रहर स्थान दैछन। संसार उत्पत्ति कारण बीजरु स्टार्ट हुई एवं शुक्र महाग्रह बीज को ही रिप्रेजेंट करत। तांको बिना समृद्धि असंभव तांको बिना उद्वर्धन असंभव। सीए एते मात्रा रे निष्ठा रखंती महादेव पाखरे जे जनरली सेमितिया साधक अतुलनीय हेई पारंती से दैत्य गुरु किंतु से डिप्लोमासी तांकर जो नीति अछि सेतरे से मास्टर। विधाता जहाको जेमिति गढ़ी पारे किंतु तांकर दैत्य गुरु हेले मध्य दैत्यंकर ये हेले मध्य तांकर से होचंदी नैसर्गिक शुभ। ये थे तांकर डिस्क्रिप्शन। एबे आसिला एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी रे कोन अछि ना एस्ट्रोलॉजी रे शुक्र महाराज कालपुरुषर नैसर्गिक कुंडली द्वितीय भाव एवं सप्तम भाव को रूल करम। द्वितीय भाव रु आमे देखु मन वचन वाणी कुटुंब धन आकुमुलेशन ऑफ एवरीथिंग माने मेन सस्टेनेंस पई जहा जहा दरकार से सेई जिनिसटा को रूल करन एवं सामना वाला वेनस स्त्री को भी रिप्रेजेंट करे बा पार्टनर को भी रिप्रेजेंट करे दैनंदिन जीवन रे जहा को हमें रिप्रेजेंट कर से बलिया शुभ ग्रह जेतेबेले लग्न रे बसिबो तो तीनटा पैमाना अछि। कोन कोन तीनटा पद्धति। सर्वप्रथमे शुक्र महाराज जो बसिचंती से कुंडली पई कारक ग्रह अकारक ग्रह बा मारक ग्रह सेटा को तुमको नॉलेज थिबा दरकार। एई जो प्रेडिक्शन गुडा को होउची से गुडा कारक पई होउची अकारक पई होउची। तेणु आपण माने जदि अकारक शुक्रंकर कोनोसी कुंडली पई से मारक होइतांती अकारक होइतांती जदि आपण माने ताको अकारक कुंडली रे लगेई कि कहिबे कि आज्ञा एई जिनिस गुडा ता काई देखा जाउ नै ताले सेठी भूल होइची। तेणु कारक अकारक विचार करने पूर्वक प्रेडिक्शन गुड़ाक आपण ध्यान रख। आउ गोटे कथा कही रखे शुक्रंकर केन्द्राधिपत्य दोष मध्य रही। सबुठ अधिक केन्द्राधिपत्य दोष रहे बृहस्पति महाराजंकर तापर रहिबो शुक्रंकर तापर रहिबो चंद्रंकर तापर रहिबो बुधंकर। तेणु एबे आमे जोडा डिस्कशन करिबा लग्नस्थ शुक्र कारक जदि ताहले कौन रिजल्ट से विषय में डिस्कशन करने को जाऊँ। लग्नस्थ शुक्र हेले से पिलार चुट्टी आउ से पिला विलासपूर्ण विलास व्यसन एवं शिल्प कौशली धनवान बाकपटु बिकॉज ही इज द मास्टर ऑफ डिप्लोमेसी। मैं आपन गोटे छोट स्टोरी कहबी
ସେଥିରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ମୁଁ ଜଣେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜରଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୁ ହିଁ ଶୁଣିଥିଲି, ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରିଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଝିଅର ବାହାଘର ହେଲା, ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା। ଶୁକ୍ର ମହାରାଜ ଆସିକି ବୃହସ୍ପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ କି ବୃହସ୍ପତି ଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଏଭଳିଆ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କଲା, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କଲା ଝିଅ ପାଇଁ କି ବାହାଘର ପାଇଁ। ବୃହସ୍ପତି ମହାରାଜ ଟେନସନ ରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, କାହିଁକି ନା ଶୁକ୍ର ମହାରାଜଙ୍କୁ ତ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ବହୁତ ଭଲସେ ଜଣା ଅଛି। ଇଶା କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ କଣ ହବ। ବୃହସ୍ପତି ମହାରାଜ ଅପଲକ ନୟନରେ ସେ ବାହାଘର ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ବାହାଘର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମାପନ ହେଲା। ତାପରେ ଶୁକ୍ର ମହାରାଜଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପତି ମହାରାଜ ପଚାରିଲେ କି ଆପଣ ତ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଘ୍ନ ହବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, ହେଲେ ତ କାହିଁ କିଛି ହେଲାନି। ଶୁକ୍ର ମହାରାଜଙ୍କ ଆନ୍ସର ଟା ଏଠି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ର ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସମଗ୍ର ସୌର ଜଗତର ନବଗ୍ରହର ସବୁଠୁ ଶୁଭ ନୈସର୍ଗିକ ଶୁଭ ପ୍ଲାନେଟ ଅପଲକ ନୟନରେ ଦେଖିବ, ସେଠି କଣ ବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଉପୁଜି ପାରିବ। ପଏଣ୍ଟ ଠିକ, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଟିକେ ଗଡବଡ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ ବି କଲେନି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କାରକ ତତ୍ଵକୁ ବି ଉଚ୍ଚ ଦେଖେଇଲେ। ଶୁକ୍ରଦେବ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଦେବଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ମିତ୍ର ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁକ୍ର ମହାରାଜ ଉଚ୍ଚ କୋଉଠି ନା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଘରେ ଦ୍ୱାଦଶ ମୀନରେ, ଝସେ ଭୃଗୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଥିରେ ମାଷ୍ଟର ଅଫ ଡିପ୍ଲୋମାସି। ତେଣୁ ଯିଏ ଶୁକ୍ର ଲଗ୍ନରେ ନା ଆଣିଥିବ, ଇଜ ମାଷ୍ଟର ଅଫ ଡିପ୍ଲୋମାସି। କୋଉଠି କେତିକି ମାତ୍ରାରେ when to speak, how to speak, how much to speak ତାକୁ ଜଣାଥିବ। ଯଦି ସେ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ କୌଣସି ନୈସର୍ଗିକ ପାପ ଗ୍ରହ ଦେଖୁନଥିବେ ତ ସେ ଲୋକ କାବ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହବ। ଶୁକ୍ର ମହାରାଜଙ୍କ ଦୟା ବିନା କେହି କବି ବନି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆର୍ଟ ଫର୍ମ ଯେତିକ ରାଇଟିଂ ର ଆର୍ଟ ଫର୍ମ ସ୍କିଲ୍ସ, ଯେତିକ ସ୍କିଲ୍ସ ଆର୍ଟ ଫର୍ମର ସ୍କିଲ୍ସ, ଆର୍ଟ ଦେଇଦେବେ ବୁଧ, ସ୍କିଲ୍ସ ଦେଇଦେବେ ମଙ୍ଗଳ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟ ଫର୍ମର ସ୍କିଲ୍ସ ଦେବେ ଶୁକ୍ର। ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍କା ମହାଦେବଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିବ ଏବଂ ଧର୍ମ ଶକ୍ତିରେ ଥିବ। ଠିକ ଅଛି ନା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ସିରିଜ କୁ ଯଦି ଆପଣ ଭାବିବେ କି ଏମିତି ହିଁ ହବ ଏମିତି ହବନି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭୁଲ କରିବେ। ମୁଁ ଯୋଉଟା ଡିସ୍କସନ କଲି ତାର ଅପୋଜିଟ ବି ହବ। ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ଅକାରକ ଗ୍ରହ ହେଇଥିବେ, ସେ ଭୋଗକୁ ସେ ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ ୟୁଜ କରିବ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ଲାନେଟ ଦେଖୁଥିବେ, ତାର ବି କାରକ ତା ଭିତରେ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା, ଲଗ୍ନସ୍ଥ ଶୁକ୍ର ହେଲେ ଏଇ ଫଳ ମିଳେ, ଏଇ ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜିର ସେସନ ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।